जगत सिंहपुरे जगत राणी मो माँ सारला ठाकुराणी। बिहार छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक चलता है राज हमारा। नेता मंत्री एमएलए सबाई आमके बोलेबे मदिरा भाई नमस्कार। सबके जोहार दर्शक बंधु आज गोटे आसचु आम जिनकी आमर संदीकुलेर ब्रिज जेना डोंगर पाखे आउ से जगार आमर माँ भगवती नाट्य कला अनुष्ठान भीमखोजपड़ा तांकर गोटे सुंदर बैठक रखिछन नूतन धारणर नाट नूतन जेनटा कि एक्टर नूतन बही के नहीं गोटे जोर जबरदस्ती गोटे आयोजन कर आज गोटे बैठकटा आउ से बैठक रे आपण मैंने देखिपारे केन केन कलाकार मैंने अच्छा केन केन कलाकार मैंने केन केन भूमिकार अभिनय करेंगे से विषय जाना तो बहुत कलाकार मैंने अच्छा नुआ पुराना कलाकार के नहीं आज आमर माँ भगवती नाट्य भीमखोजपड़ा आज नूतन माने प्रथम बैठक रखिछन ए वर्षकर तो दर्शक बंधु आमर गोटे पुराना कलाकार अच्छन माँ भगवती नाट्य कला अनुष्ठान भीमखोजपड़ा आउ से आज्ञा अनुष्ठान रे प्रथम दिन रु तांकर नाटकटा जेन दिन आरंभ है आज के दीर्घ 3 वर्ष हवा 3 वर्ष रु से आज्ञाटा अभिनय कर आसचन तो ये वर्ष काଣା से रानी भूमिकार अभिनय करबे ना किन नुआ एक्टर हिपा से आउ अभिनय कर से विषय किसी जानमा तांकर परिचय टी जानमा आपन तो जानी पारथिबे हमर चैनल माध्यम रे से आज्ञा साक्षात्कार भी आसी आउ आज्ञा अनेक थर ब्लॉग रे आसचन। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार सर। सर नमस्कार भल अच्छा आज्ञा। भल अच्छे आज्ञा आप भल अच्छा तो होय आज्ञा छोटापोटा खरा तक बेसी होचे तो आज्ञा आपन जेन हमर आज हमर भीमखोजपड़ा नाट्य अनुष्ठान रे आज्ञा आपन बैठक रे आसचन केते खुशी लागुचे। बहुत खुशी लागुचे आज्ञा आज्ञा खाना पीना भी तो मजा हवा चाली सर। अच्छा तो अच्छा ये वर्ष केन गुरुंकर बही आज गला थर तो आमर से आज्ञाटा करथिनु आज्ञा आमर तो ये वर्ष चेंज हवा बही गोटे आज्ञा आपन नहीं जानला ठीक आज्ञा सर तो बही ना भी नहीं जानन मुई तो नहीं जान बताइए तो आपन ए वर्ष केते जोश रे अछन। नहीं मुई तो जोश रे अच्छे मुई भाभी गोटे कथा आज्ञा तो मोर जीवन रे नाट जगत रे आसिक 32-33 वर्ष हो गला आज्ञा तो मुई खाली लेडीज रोल करथिली आज्ञा तो मुई ई वर्ष भाभी जेंट्स रोल करबी माने असली रोल करबे। हां जा भी हो जेंट्स कैरेक्टर आपन तो जेंट्स ना तो जेंट्स रोल के नेबी लेडीज रे नहीं रहे ना बोलछन। आज्ञा सर अच्छा अच्छा चूड़ी चूड़ा तो खोली दी सर आज्ञा ये बहुत खुशी लागला जे केन भूमिका कर जेंट्स भूमिका नहीं स्टोरी तो आमर एटा नहीं हबार सर आज्ञा सर जदि स्टोरी जे हवा बेले तापर जिन जिन कोनोसी रोल होला जेंट्स रोल करबी आ लेडीज रोल रे वर्ष नहीं चढ़े भाबो आज्ञा 2024 रे आज्ञा 26-27 लागी आपण आज बैठक बसचन आज्ञा आज्ञा तो बहुत गुड़ा कलाकार अच्छा नुआ नुआ कलाकार मैंने भी आसबे आगे हाँ अच्छा आज्ञा सब सब नुआ कलाकार अच्छा आउ सब भाबुती टिक भल कहवा बोली करी आज्ञा आउ मोर भावना खाली मुई मुई लेडीज रोल रे नहीं चढ़ा करी खाली जेंट्स रोल चढ़ी को चाहूँ आज्ञा आज्ञा सर आज्ञा आपण ए वर्ष जेंट्स रोल भूमिकार अभिनय करबे माने पुरुष अभिनय करबे तो गीत गुता डिपति ही जो हटा मोर गोटे पुराना गीत आज्ञा मादानी कर्णर को दे मो दुखीर जीवन तू मो आखिर सपन तू तो बिना धन झुरे जीवन तो बिना धन झुरे जीवन अंधर लौड़ी तू मो दुखीर जीवन तू मो आखिर सपन तू। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला बहुत बहुत धन्यवाद आपन के हमर माँ ठाकुरानी यूट्यूब चैनल आपन जेन दुईपद कहवा सुजोग दिले आपन अनेक अनेक धन्यवाद सर नमस्कार आज्ञा नमस्कार। हो दर्शक बंधु आपण मैंने जानी
ଆମର ଯେଉଁ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକର ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବେଶ କରି ରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟଟା ମାନେ ମହାରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ନା ଆଉ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣମା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ତଥାପି ବି ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଗି ତ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ହେଲା ପ୍ୟାରିଲାଲ ନାଗ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗାଁ ହେଲା ଅଁଳାଜୋର, ସାର୍ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ବୋଡ଼େନ, ମୋର ବ୍ଲକ ହେଲା ଧର୍ମଗଡ଼, ମୋର ଜିଲ୍ଲା ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳାଜୋର ଗୋଟେ ତ କଳାକାର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା କଳାର ମାଟି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ନାଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ହଁ। ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଲା ବି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଚାରିଗଡ଼କେ ବିଖ୍ୟାତ କରିଦେଇକରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ସେ ଅଁଳାଜୋର ନା ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିକରି ଆପଣ ଆମର ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ବୈଠକଟା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ କେନ୍ କେନ୍ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଭିତରା ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିସାରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଇଁ ତ এই ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ এই ବର୍ଷ আমার ম্যানেজর যেন কহিলে যে এই ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଭଲ କଳାକାରମାନକେ ରଖୁଛେ ପ୍ୟାରୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ରହିବେ ଆରି ଆପଣକେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ করবে ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଲୋକ ଆଶା ରଖଲାକେ ମୋର ଗୋଟେ ବି ସେ ଆଶା ବଢ଼ଲା ଆର୍ ମୁଇଁ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ାନେ ରହିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତ ମାନେ ଆକ୍ଟର ବି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ତାମକେ ଟିକେ ପୁରା সংগঠন କରାইছে হয় সংগঠন তো করা হয়েছে তো দর্শক বন্ধু আপনার তো এই আক্টর মানকে আমার ভিডিও মাধ্যমে সব জানবে সবু লাস্ট পরে জানবে। দেখলে জানিপারবে হেন্তা বি ডিসকসন মাধ্যমে কিছু জানিপারুছন না জানিপারুছন তো গোটে কথা আজ্ঞা আপন প্রথম করে ডায়লগ রু যা কি আপন লোক গীত রু যা গীত রুচ হ্যাঁ ঠিক আছে গীত টিকে হয়ে গোটে মোর জীবন নে আজ্ঞা স্যার মুই ফার্স্ট করি আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଘୁମରା କଳାକାର ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଘୁମରା କଳାକାର କରି ଆସିଲି স্যার স্যার ଗୁରୁ ବି ବନିଛେଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି 7-8ଟା ଦଲକେ ଘୁମରା ନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଇଛେଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟନେ ଆସିଲି ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଲେଖକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରେମ କିଶୋର ଭୈଁସାଲ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତାପରେ ମକେ ଯେନ୍ ଆନବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରୁନା ଦା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ରୁନା ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୈଁସାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରୁନା ଭୈଁସାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୈଁସାଲ ବୋଲିକରି ମାନେ ଗୋଟେ ଅପରେଟର ବେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିସନ୍ ହଁ, ରୁନା ନିହାତି, ଭୈଁସାଲ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପ୍ରେମ କିଶୋର ଭୈଁସାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍କି ଆମର ଇ ଚାରିଗଡ଼ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ନା କମ୍ ହେଲେ ବି 4-5ଟା ବହି ସେ ମନ ଦେଇ ସାରିଲେ ନା ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରି ମୁଇଁ ଗାଇଲି তো ସେ ଗୀତ ମୋତେ ଏବେ ବି ସୁରି ଲାଗ୍ସି ଆରି ମୁଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଠାନ୍ ବି ସେମାନେ ଗୁନଗୁନା ଆସନ୍ স্যার স্যার ତ ସେ ଗୀତ ପଦେ ଗାଇସି ଆଜ୍ଞା 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 স্যার ରୂପରାଇ ଜରାଣୀ ମୁଁ ତାରାମଣି ରୂପରାଇ ଜରାଣୀ ମୁଁ ତାରାମଣି ମୋ ମନ କହେ ସତେ ହେବାକୁ କାରାଣୀ ରୂପରାଇ ଜରାଣୀ ମୁଁ ତାରାମଣି ମୋ ବୟସ କହୁଛି ସତେ ହେବାକୁ ସାଥୀ କେବେ ଆସିବେ ସାଥୀ ସପନେ ଆସୁଛି ନୀତି ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କାହା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଏ ପ୍ରେମ ରାଗିଣୀ ରୂପରାଇ ଜରାଣୀ ମୁଁ ତାରାମଣି ରୂପରାଇ ଜରାଣୀ ମୁଁ ତାରାମଣି ମୋ ମନ କହେ ସତେ ହେବାକୁ କାରାଣୀ ରୂପରାଇ ଜରାଣୀ ମୁଁ ତାରାମଣି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପରାଇ ରମଣୀ ମୁଁ ତାରାମଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୁରୁ ମାନେ ଶ୍ରୀ ହଁ, ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଆ- ବଢ଼ିଆ କିଶୋର କରି ଲେଖିଛନ୍। ଭୈଁସାଲ ଲେଖାଟା ବହୁତ ଲେଖିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତ ଇନ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିଚୟ ଲୁକେଇ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଏ ପ୍ରେମ ରାଗିଣୀ ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୁକେଇ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା 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 ମୋର ମାମୁଁ ବି ମୋର ଗୁରୁ ବି ସାର୍ ସାର୍ ମାନେ ମୋର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ତ ପ୍ରେମ କିଶୋର ମାମୁଁ
লাগি একা আଜି নার্দনিয়া নাই গোটে মুই পাদ মাড়ি পারিছে পাদ মাড়িকর অনেক আরে জায়গা আপন গোটে আর গোটে জিনিস আপন জানছন কি জান মুই তো নি জানে আজ্ঞা কিন্তু মোর নির্দেশক মোকে বাট দেখাওয়া লোক গোটে অন্য লোক অছন আচ্ছা আচ্ছা মোর বাপা গুরুশ্রী রঞ্জন পଣ୍ଡା আজ্ঞা আজ্ঞା নমস্କାର ଆଜ୍ଞା ଚାରିଗଡ଼ର ମାନେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ଚାଲା ଛୁଆଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ମାନେ 4-5ଟା ନାଟନେ ବି ଅଭିନୟ କରି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ମକେ ମାନେ ମୋର୍ ଛୁଆ ବାଟ ବଣାନି ହୋ ବୋଲିକରି 4-5ଟା ନାଟନେ ବି ମକେ ପଚ ବୁଲେଇ କରି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କରି ଆନି କରି ଇ ଜାଗାନେ ମକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ସବୁଥିରେ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ସେୟାର ଯେସି ମୋର୍ ବାପାକେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞାକେ ଆଜ୍ଞା मोर बापांकर आशीर्वाद लगे एका अच्छी मुई जगह न ठिया हिचे अरे गोटे भल काम सदाବେଳେ आशीर्वाद कर ଥାଉ। तांकर आशीर्वाद थाउ मोर उपरे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା होय ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଆପଣ 26-27ରେ ଏ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ହଇ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମାନେ देखा बोली करे हमर भावना ବାନ୍ଧିକି अछि। ରଖିବେ ଯେନ୍ତା ନାଟ तो इनो गोटे कथा हमर मैनेजर आज्ञा मते कहले ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तो मुई सेटा कहबा लागि जाउछे तो दादा गोटे एंता गोटे करमु जे रानी भूमिका माने नया गोटे धारणा करमु ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ତ ଓଡ଼ିଆ 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 ବଙ୍ଗାଳୀ ତ ସମାନ ତ ବଙ୍ଗାଳୀକେ ତମେ ନେଇକରି ଯିବ ଦା ଆର୍ ତମର ଦ୍ୱାରା ହେସି ବୋଲିକରି ମୋତେ ସେ ଦାଦା ବି ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଆମର ଅନଲା ଯେଉଁ ନାଟନେ ଟିକେ ଟିକେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛେ ତ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ କେ ନେଇକରି ସେ ଦାଦା ଟିକେ ବଙ୍ଗାଳୀ ନେଇକରି ଆର୍ ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଧାରଣ କରବ ବୋଲିକରି ମୋତେ ଦାଦା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଦାଦାର ଆଦେଶ ଆଜ୍ଞା କ୍ରମେ ତ ଗୋଟେ ଚଲାମୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ ସାର୍ 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 ତ ସେଥିଟା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କହିବି ବୋଲିକି ନା ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ତ ନିହାତି ଜଣାବାର ପଡ଼ବା আমার নামটা কি বলতো তারাবাই আমার বলতো সুবর্ণপুর বড় বাজার আমার কাজটা কি বলতো সুবর্ণপুর মদ ব্যাপার তাই জানি নেতা মন্ত্রী এমএলএ সবাই আমাকে বলবে মদিরা ভাই নমস্কার ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ହଉ ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବାঙାଲିରେ ଗୋଟେ ଆସିକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭିନୟ, ଧାରଣା ନୂଆ ଗୋଟେ। ଧାରଣାରେ ମାନେ ନୂଆ ନାଟକରେ ନୂଆ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଳାକେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଯେନ୍ କଳାକାର ଗାଁରୁ ଆସିକରି କଳାର ମାଟିରୁ ଆସିକରି ଆମର ଯେନ୍ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯେନ୍ କାମ କରିବେ ଗତ ବର୍ଷ ବି କାମ କରିଥିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ବୋଲଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆପଣ ସେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞାକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଗେଟଅପ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଛଡ଼ା ଆଉ କେନ୍ସି ରୋଲ୍ ନେଇ କରିପାରୁନ୍ ମୁଇଁ ବି ଜାଣୁଛେ ଆଉ ଆଗରୁ ବି ସେଇ ନାଟକରେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ଅନେକ ନାଟ ମଞ୍ଚରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ାକେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ 26-27 ଲାଗି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ବୈଠକଟା ଆଜି ବସିଛନ୍ ଆଉ ସେ ବୈଠକରେ ଅଛନ୍ ତାହେଲେ ଭେଟଲୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा तो आप- और सर्वप्रथम तो माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के हृदय सहित स्वागत करुचे ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାଟ କରିଛନ୍ हाँ सर ଅନେକ ଜାଗାରେ ବରକାନି ବି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ହଏ, ହଏ। ଆମ ଅନେକ ଗୁଡା ନାଟ ଯୋଉଟାକି ଅଛି। କୋରାପୁଟ ଏଇଆଡ଼େ ନାଁ ତ ନେଇ ଧରି ହେ ହଁ, ହଁ। ସେ ଜାଗାରେ ବି କରୁଛନ୍ ତ ଆଜି ଯେନ୍ ଭୀମଖୋଜପଡ଼ାକେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ हाँ सर ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ बहुत खुशी लगुचे आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हाय क्या जे बेले मुझे दुरिया जाऊे बर्तमान मोर पाखे मोर सामने रही और भीमखोजपड़ार मोर कला के निभावे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हाय ତ ଏଇ ନାଟକ ତ ମାନେ ବହିଟା ବି ନୂଆ ହେବା ହଏ। ଗୁରୁଙ୍କର ବି ନୂଆ ହେବା नुआ है हाय ଆଉ ଯେନ୍ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ନା ଟିକେ କହୁନା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। से आज्ञा ना नरेश दास ନରେଶ ଦାସ ଆଜ୍ଞା हाँ ସେମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲେ ତାର ଆର ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲେ हाँ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ନାଟଟା ଯେତେ କଳା ଯିବାର କଥା ଯେନ୍ ନାଟ ଚାଲିଲା ଏକା लगा ତ ଆପଣ ମୁଇଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଘୁମରରେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବି କରିଥିଲେ हाँ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ ତା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ निहाती हिसाब रे सुना विशाल ଆଜ୍ଞା
বাঘ ঘাইল বাঘ এ বাঘটা ধাইছি হরিণ পছরে মানে শিকার করিব হি করিব এ রাজা ঝিও অঞ্জলি তোতে মু ভলরে ভলরে কହୁছে ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ନଚତ ମୁଁ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ତୁ ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟେକି ଚାଲି ପାରିବୁନି ଲୋ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା କେନ୍ ନାଟକର ଡାଇଲଗ ମୋର ଗୁରୁଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ପଟେଲ ବଡ଼ଘୁମର ଡାଇଲଗ କହିଲି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ହଁ আর ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଡାଇଲଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଡାଇଲଗ ତ ଆମର ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ତ ସମୟ ଦରକାର ଟିକେ କିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏକା ଏଇଟା ହଁ ସାର୍ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ତ ଆମ ଯେନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ହଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଯାଇକରି କିଛି କେନ୍ କେନ୍ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଭୁବନ ବାଗ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକରି କୋଷାଗୁମଡ଼ା ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର NMDC ନଗରନାଲ ପାଖେ ଅଛି ଗୋଟେ ବରଗାଁ ସାର୍ ସେନ ମୁଇଁ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କର୍ସି ସାର୍ ସାର୍ আর সেন মতো ওড়িয়া ডায়লগ কিছু এমনি তো নাই মিললার খালি হিন্দি ডায়লগ উপরে সব করবাকে পড়ছি বঢ়িয়া আଜ୍ଞା ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଡାଇଲଗ୍ ବି ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଯାଉ ଆମର ନାଟ ଜଗତର ଲୋକ ଗୋଟେ ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଡାଇଲଗ୍ ଯଦି ମାରି ପାରୁଛନ୍ ସାର୍ ବୋଲେ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଆମର ଏଇନା ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା निहाती आज्ञा बिहार छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक चलता है राज हमारा दुर्जन छोड़ रहा है नाम है मेरा नमस्कार ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ବହିରେ କେତେ ମାନେ କେତେଟା ଅଭିନୟ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ତ ଏ ବର୍ଷ 75 ପାର ହେଇଗଲାନି ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ କାହିଁକି ଜାନୁଆରୀ 22 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ନାଟଟା ଓପନ୍ କଲୁ ଆମେ ଆରୁ ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଥିଲା ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାଏ ତ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକଟେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସାର୍ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ କରଛନ୍ ତାର ଗର୍ବ ଆଉ କାଣା ଗର୍ବ ହଁ ସାର୍ ହଁ ବହୁତ ମୋତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗସି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯାଇକରି ହଁ। ମୁଁ ଯେନ୍ କଳା ଦେଖାଉଛେ ଆର୍ ମୋତେ ଯେନ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେସନ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 26-27ରେ ଆମର ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟି କରିବେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ଅଛନ୍ ହଁ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଟାଉନର ଗୋଟେ ନାଟ ହଁ 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 ଧର୍ମଗଡ଼ ହଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ହଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଲିପଡ଼ାରେ ହେଉଛି ହଏ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍କି ଆମର ଦିଦି ଜଣେ ଅଛନ୍ ସେ ଦିଦି ତ ସ୍ୱର୍ଗୀ ବେଲିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତରେ ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ନାଟ କରିଛନ୍ ଅନେକ ଗାଁରେ ବି ନାଟକ ମଧ୍ୟ କଳାକେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ ତ ଏଇ ବର୍ଷ 2026-27ରେ ରହିବେ ଆମର ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ମୋର କଳାକାର ଭାଇମାନକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗୋଟେ ନାୟିକା ଏତେ ଦଲିପଡ଼ାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦୁ ଯାଦବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କାଣା କହିମି ଦାଦା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ା ନାଟକରେ 26-27ରେ କାମ କରିବେ ହଏ ଆଜ୍ଞା ଇ ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ାରେ 26-27 ଲାଗି ଏଇଟା ଆସିଛେ ଆଉ ଆଶା କର୍ମି ଭଲ ହେବା କି କାଣା ହେବା ଯେ ସେଟା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବେ ଆମକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସପୋର୍ଟ ନି କଲେ ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆମକେ ଜିନ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀବେଲି ନାଚରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ ଆର୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ନାଚରେ ମୁଇଁ ଜିଛେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ ହେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ାରେ ବି ନାମ କମାବି ଆଉ ଭଲ କରି ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଅଛେ ମାନେ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣମା ନମସ୍କାର नमस्कार आज्ञा सबके दर्शक नमस्कार ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା मोर गाँव अच्छे गोड़छेंडिया ब्लॉक जूनागढ़ ଆଉ ଥାନା ଅଛି ଜୁନାଗଡ଼ ଖାନା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେନ୍କି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଟି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟ କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ା ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଅଭିନୟ କରେ 26-27 ଲାଗେ ତ
तो केते खुशी लाଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତାକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାମ କଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କେବେ ତ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର କାମ ନାଇଁ କଲା ଛୋଟ ମୋଟ ଏମିତି କଳାକାର କରିଛେ ଏଇଟା ନା କଳାକାର କରିଛେ ଭଲ ଲାଗ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକର ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିବେ ଆପଣ କେବେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ କରିଛେ ବର୍ଷ ଦାସପଡ଼ା କରିଛେ ହଁ ନାରୀ ହିରୋଇନ୍ ଏକା ନା କିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ହଁ ତ ଆମର ଏ ଯେନ୍ ଆମର ନନ୍ଦୁ ଦିଦି ସହିତ କେଣେ କେବେ କେବେ ଅଭିନୟ କରବାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପହଲା ଦେଖା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା କେବେ ନାଇଁ ଦେଖଲା ଖାଲି ଯାହା ଟିଜର ଦେଖଲା ତାହା ତ ଦିଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି मुई भी फास्ट टाइम है केबे मुई दादा की नहीं देखी थी फास्ट टाइम देख लिया फास्ट टाइम एमती साक्षात ही ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛ ତ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ପଦେ ହେଇଛୁ କାଣା ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ କହିମି ଦାଦା ଦେଖ ନୂଆ ନାଟକେ ଆସିଛେ ବେଲେ କେନ୍ତା ନୂଆ ନାଟରେ ଅଭିନୟ ନୂଆ ହେବା ନୂଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦେખાମି ଆଉ ନୂଆ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିହର୍ସଲ୍ नहीं ହେବା ରିହର୍ସଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ नहीं तो ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ନୂଆ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ କି ଏବେ ମୁଇଁ ତମକେ ଏମିତି ଗୀତ ବି ଶୁଣି नहीं ପାରେ ନା କେଁଚିକି ସେ ଗୀତ ମାନେ ପୁରାଣ ମାନେ नहीं ଦିଆ ହେଲା ପୁରାଣ ଦିଆ ହେଲେ କେନ୍ତା से गीत के रिहर्सल करवा पड़वा रिहर्सल कर सारे एका मैं आपण मान को निश्चित भाव रे सुनामी आउ निश्चित भाव रे मोर गीत सुनी पारबे आपण माने ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦେଖନ୍ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେ ଦିଦିଟା କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ପୁରୁଣା ଗୀତଟା ନେଇ ଶୁଣେ ନୂଆ ଗୀତ ହେଲେ ଏକା ନୂଆ ଗୀତ ଦର୍ଶକକେ ଶୁଣାବି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାନେ କଥାଟା କହିଲେ ଆମର ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା समस्त को मोर जोहार आउ धन्यवाद केंजी कि दादार यूट्यूब चैनल के आसी करे हमके बहुत खुशी लागसी केंजी कि हमर दादार यूट्यूब चैनल एते वायरल जे कहले नि सर सबु तीर यूट्यूब चैनल आउ हमर दादा यूट्यूब चैनल गुटे खूब बढ़िया आउ तांकर वीडियो मन एते वायरल हेती एते वायरल हेसी जे कहले नि सरे तो दादा चैनल के सब्सक्राइब करबे शेयर करबे कमेंट करबे आउ निश्चित भाव रे आगे बढ़ाबे एतकी गुटे आशा और विश्वास धन्यवाद ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ କିଛି ଗୀତ ଗୋଟେ ହଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଗି ସବୁ ତ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ ହଇ ଗୀତ ତାର ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ବି ସାମ୍ନାରେ ଅଛେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ପଦ ନି ଶୁଣାଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ନେଇ ନିହାତି ଟିକେ ଶୁଣା गीत पदे ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛେ ନିହାତି ନିହାତି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବାମନ ହେଇ ମୁଁ ଛୁଇଁଥିଲି ଜହ୍ନ ଭାବିଥିଲି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜନଗଲା ଖସି ଚାଲିଗଲ ରୁଚି ଜାଣିନି ସେ ଜହ୍ନ ଫେରିବ କି ନାଇଁ ଜାଣିନି ସେ ଜହ୍ନ ଫେରିବ କି ନାଇଁ ରୋଜା ଝିଅ ତମେ କ'ଣ କଲ ନା ମୁଁ ପାରୁଛି ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଆକାଶ ଉଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଆକାଶ ଉଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ରୋଜା ଝିଅ ତମେ କ'ଣ କଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣିଦେଲେ ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝମା ତ ସବୁ କଥାଟା ଯାଉଛି ଆମର ନାୟିକା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ନାୟକ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହି ଆସିଛେ କେନେ ଜାଣବାର ତାର नहीं आज्ञा वही तो किन आज्ञा टच नहीं जानो ନିହାତି ପରେ ଆଚ୍ଛା ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କେନ୍ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ नाट्य परिचालना होचन हमर नरेश दास आज्ञा सेमनकर परिचालना होची ଓହୋ ତ ଧୁମଧାମ ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ଏ ଆମର ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟକଟା ଆଗକେ ବଢ଼ବା ବୋଲିକରି ଆପଣ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ आशा तो अच्छे बहुत बहुत आशा अच्छे कि कहीं ना मुई फर्स्ट टाइम भीमखोजपड़ा नाटक रे आसीचे आउ मुई आशा करचे दर्शक बंधु आम नुआ जोड़ी के टिके भल पेवा देबे आउ आगे बढ़ावा लागि चेष्टा करबे आउ
हेतकी गोटे आशा और विश्वास देखन आमर एबे नुआ जोड़ी है काଣା हेबा तो दर्शक बंधु मन जानबे आ काଣା भल पेबा देबे हरा से माने का बुझबे किंतु आशा और विश्वास कि आमर नुआ जोड़ी के जनता पहला एंती सर्गी बेली नाट रे मते जेते भल पेबा देले ई वर्ष भी नुआ नुआ अनुष्ठान रे भीमकोच पड़ा रे सेंती एका भल पेबा देबे। बहुत सुंदर दर्शक बंधु 2026-27 मसीह नुआ जोड़ी देखा पाइबे माँ भगवती नाट्य कला अनुष्ठान भीमखोजपड़ा धर्मगढ़ रे पर्वपर्वाणी रे मनोरंजन सकाशे आज ही भीमखोजपड़ा नाटक के आपण माने बुकिंग करबे जेटा नुआ धारण रे एमती नुआ नुआ गोटे सीन गोटे गोटे हेबा जे जे गला वर्ष रु टिके अलगा अलगा हेबा लाई चेष्टा करम अलगा सीन देखाबा लाई चेष्टा करम नुआ किछि करबा लाई चेष्टा करम एतकी आशा और विश्वास तो दादा जय कलाकार एतिकी रे रहछु धन्यवाद नमस्कार दर्शक बंधु माँ भगवती नाट्य कला अनुष्ठान रो जे नाट्य परिचालना करसन से आज्ञाटा वर्तमान आम सम्मुख रे अछन आउ से आज्ञाटा वर्तमान प्रथम वर्ष भी करथिले द्वितीय वर्ष भी करथिले आउ 3 नंबर वर्ष रे नुआ बही नेबे नुआ एक्टर के नेबे नुआ मंच करबे से विषय किछि बुझमा ताकर ठार जानमा तो नमस्कार आज्ञा नमस्कार समस्त कलाकार बंधु के मोर नमस्कार आज्ञा तो आपन केनता अछन आज्ञा भल अच्छे आज्ञा आपन केनता भल अच्छे आज्ञा तो ए वर्ष जेन 26-27 लाई गोटे आपन प्रस्तुति बैठक करछन नूतन भाव रे तो ए वर्ष बहीटा चेंज हवा आपनकर एक्टर माने भी चेंज करछन आज्ञा गत 2 वर्ष धरिक ना गोटे बही चलथिला जेनटा कि अधार होई गला सपन मोर थिला तो ए वर्ष पुराना कलाकार गोटे ना 2 जण छन और बाकी सब कलाकार नुआ भल भल बचा बचा कलाकार आनी कि नामे नुआ बही करबा लागि जोछु आज्ञा आज्ञा तो केन गुरुंकर लेखा आज्ञा आज्ञा बहीटा मोर निजस्व लेखा बहीटा लेखा चली छे आ बही रे आपण दर्शक माने बहुत नुआ जिनिस देखबा लागि पेबे सेतरे बंगाली डायलॉग अच्छे छत्तीसगढ़ी डायलॉग अच्छे तापरे बिहारी स्टाइल विलेन रहबा तापरे ओडिया हिंदी मिक्स होकिना अच्छे आज्ञा 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 माने नूतन भाव रे गोटे नुआ ढंग रे गोटे नाटक के निकर लिखिछन आपण आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा एक्टर भी नुआ नुआ अछन अच्छा नारी नारी अभिनेत्री रहबे नारी अभिनेत्री जेंटा हमर लेडी हीरोइन फेमस अछन नंदू से अछन ए वर्ष हमर पार्टी रे केता हीरोइन हीरो अछन आज्ञा हीरो गोटे हीरोइन गोटे आज्ञा आज्ञा आ बाकी एक विलेन अलगा कलाकार माने केते एक्टर खंडे रहबे टोटल एक्टर से 10-12 भितरे 10-12 भितरे आज्ञा अच्छा तो बहुत खुशी लागला आ गोटे कथा माने 2 वर्ष आपण चलाले हमर दर्शक बंधु मान टिके भल पाइबाटा भी कमी गला तो ए वर्ष गोटे जनता हो आपनकर माहौलटा टिके हो जे दर्शक टिके माने 2 गुणा भल पाइबा दियन सेटा त हम दर्शक बंधु के निवेदन करू छु केनता कि हमर नाट के माने भल पाइबाटा टिके अधिका दियन आज्ञा आमे भी नुआ नुआ जिनिस निकने जेंटा कि ताकर हृदय स्पर्शी हेबा बोली कि आशा विश्वास अच्छे आज्ञा आज्ञा तो एना केन केन कलाकार मन रखिछन आज्ञा आपण हमर छत्तीसगढ़ नवरंगपुरी अंचल रखे हमर ब्लॉक सब आड़ मिसी के कलाकार मन अछन हमर पाखराकर भी नेके भिलेन आज्ञा बड़ घुमर अछन आज्ञा सर हमर जे मनोज मेहरा आज्ञा अछन नंदू छत्तीसगढ़ रो अछन ना मिली मिसी के गोटे अनुष्ठान गढिछु आज्ञा सर आज्ञा आ किछि पुरना कलाकार भी रहिछ पुरना कलाकार हो बोडे न धिवर आज्ञा अछन आ बाकी सब नुआ अछन ना तो दर्शक बंधु आपण मैंने शुणी पारे निजस्व लेखारे निजर बहीटा लिखिछन निजे निर्देशना देवे निजे नाट्य परिचालना करबे आ बहीटा ए वर्ष जे तो बहुत संख्यार भल पाइबा काଣା माने बिहारी डायलॉग अच्छे आउ जेनटा कि आमर बंगाली डायलॉग अच्छे इने छत्तीसगढ़ी भी डायलॉग अच्छे ये भली निकर आ नुआ नुआ कलाकार के निकर नुआ मंच रे नुआ तांकर अभिनेता माने नुआ कलाकार को निकर जेन परिवेशन करबे नुआ गुरुंकर लेखारे तो सेतिर लगी आमर माँ भगवती नाट्य कला अनुष्ठान के आपण माने टिके भल पाइबा दियन आउ दर्शक बंधु मान के निवेदन जेनटा कि आपनकर पर्वपर्वाणी रे जोगाजोग करबे तो निहाती आशा रखुचे तो आज्ञा आपण आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपनकर जेन बहुमूल्य मतामत देले सेतिर लगी आपनको अनेक अनेक धन्यवाद आ माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आपण जेन साक्षात देले किछि कहबा ले सुयोग देले सेतिर लगी आपण केनता लागै नहीं बहुत बहुत धन्यवाद मुई जेते बेले किन जार नाट गोटे ओपनिंग हवा कि नाट गोटे हवा आज्ञा जाई कि ना से जगह माने लोग घरे बसी कि आज्ञा चैनल माध्यम रे से जिनिसटा देखिछन सेतिर लगी आपनको बहुत बहुत धन्यवाद सबके एतकी रिक्वेस्ट करबी कला माने हमर दर्शक बंधु के जेबे आज्ञा चैनल के सब्सक्राइब करन कमेंट करन लाइक करन बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला दर्शक बंधु आउ जड़े कलाकार आज्ञा अछन आमर भीमखोजपड़ा नाटक अनुष्ठान आउ से आज्ञाटा बर्तमान केते वर्ष धरी काम करी आछन ना यहाँ पहला कर काम करेंगे और तांकर परिचय टिके जानमा तो नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपनकर परिचय टिके सर मोर ना श्रीवंश दास आज्ञा आज्ञा धर्मगढ़ भीमखोजपड़ा मोर घर आज्ञा आज्ञा
तो आपण जेन माँ भगवती नाट्य कला अनुष्ठान रे आपण केते वर्ष होला काम करि आछन भगवती अनुष्ठान आज्ञा मोर 2025 रु काम करि आछे आगे आगे 25 26 27 बेले 25 26 27 लगे आमर इटा अच्छे 25 नु का काम करि आसीछु आगे सर आगु आम पिपला नाटक थिलु तार आगु आम थिलु ओइला जोर बिरामाल तार आगु मैं काम करछे कंदामुडा एंता कि डायरेक्शन भी जिन पार्टी मते ले मौका मिली जे काम करि आगे 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 तो आमर भीमखोजपड़ा नाटक रे आपणकर गाँ रे आपणकर अनुष्ठान रे आपणकर जेनटा कि घरोई अनुष्ठान बेले को चले घरोई अनुष्ठान रे आपण जन काम करछन तो केते खुशी होछन आपण बहुत खुशी आज्ञा काहे निजर गाँ माटी निजर माँ माटी ने काम करी तार ठान खुशी नहीं मिलला कि खुशी मिलबाता आगे तो आपण जेन ए वर्ष जाहो 2025 गला 26-27 बैठक तो ये 26-27 बैठक रे नवा ढंग रे बहिटा लिखिछन नवा कलाकार को नै करी माने नाटकटा आरंभ करबे आ नवा मंच रे एंता जेन अनेक गुडा के नै कर जेन हमर नरेश दास आज्ञा जेन हमर चैनल माध्यम कहिछन तो केते खुशी होछन आपण से बहुत खुशी आज्ञा आपन मन के एक्चुअली बड़ कथा आज्ञा नाटर बहिटा एक्चुअली किए भी नहीं जानलार था सर सर कौन सी स्टोरी ये काके बोले उपस्थापना नहीं करवार था बाकी बहुत किसी सस्पेंस अच्छे बाकी नाटर ना उठा आज्ञा आज मैं कोई देवा के चाहे भी सब लोग कोई बाके चाहूले बाकी मोर पार्टी सुन बाके बोले मैं कोई बाके चाहे सब कोई थिले जे मैं कोई बोले ना तो नहीं सुनाला किन के भी नहीं सुनाला कलाकार आज्ञा तो नाटक ना होचे आज्ञा देखिले जानिबो दर्द केते आज्ञा नाटक ना होचे इटा है अच्छा तो समस्ते बोले भावुथिबे जे गोटे ना गोटे केनटा है बही किनटा है कहीं किसी गोटे सस्पेंस सबकर मन अच्छे आज्ञा तो नाटर नाटा हूँ देखिले जानबू दर्द केते सर आपण सेने केन भूमिका अभिनय करबे आज्ञा आज्ञा सेने मोर बैकग्राउंड सिंगर बैकग्राउंड सिंगिंग करसन आज्ञा तो बैकग्राउंड सिंगिंग करसन जो आज तो मातांकर बार आज मातांकर अनुष्ठान रे हमर चैनल रो ना भी मातांकर नार अच्छे तो मातांकर भजन गोटे ही जाऊ এটা তো আমি বহুত আগ্রহ ভাবি যায় আমি জানুছেন যে আপনার আসছেন বলে এই কথা কইব বলি করি আপন এই গীতকে আমার সে অনুষ্ঠানে আমি শুনিছিলে পছন্দ করেছিলে আর আমি জানুছেন এটা বাবাকে চেষ্টা করবে বলে আমি আগ্রহ ভাই পর তো গীতটা হচ্ছে আজ্ঞা যেটা আমি গলা বর্ষ যেন মাঙ্গলিক হিসাবে গাউথন এটা হচ্ছে জগত সিংহপুর রে জগত রানী মো মা সারলা ঠাকুরাণী জগত সিংহপুর রে জগত রাণী জগত সিংহপুর রে জগত রাণী মো মা সারলা ঠাকুরাণী মো মা সারলা ঠাকুরাণী सिंहासनरे से बसीची मूर्खों को पंडित करुची सिंहासनरे से बसीची मूर्खों को पंडित करुची देता पादुका पाणी मो मा सारला ठाकुराणी मो मा सारला ठाकुराणी बहुत सुंदर आज्ञा से माता को भी कोटि कोटि नमस्कार और से माता समस्त भक्तों को तांको छत्र छाया तलरे घोड़े को रखी थे मोर भी आशा विषय और बहुत सुंदर लगे आप जेन भजनटा गाइले आपन को अनेक अनेक धन्यवाद तो दर्शक बंधु आमर जेन की बैकग्राउंड सिंगिंग करसन से आज्ञा ठारू आम किसी गीत गोटे शुणला भजन गीत तो तांकर कंठरू आ गोटे बैकग्राउंड सिंगिंग गोटे आम गीत गोटे शुणवाटा निहाती आवश्यक आउ केनता मध्यम से बैकग्राउंड के गाउछन से विषय किसी जानमा तो आज्ञा बैकग्राउंड तो बहुत प्रकार थे आज्ञा सर सर सबके किनटा पसंद लागसी किनटा पसंद नहीं लगे तो अलग कथा है आज्ञा बाकी आमर स्टोरी भितर नहीं कर जिन बैकग्राउंड अच्छे से मुझे गायबी आज्ञा आगु भी गीत के बहुत जगह मैं गाइछुँ कि गोटे स्टोरी मैच करवा लगे बैकग्राउंडटा हूँ बहुत किसी हमके डिपेंड करुचे आज्ञा सर तो से गीत के मुझे सुनाबी आशा कर समस्त भल लगा बोली करी आज्ञा निया लगी गला सुखर संसारे सब खुशी जली गला टिके अहंकार टिके मोहरे सपन पाऊ सहेला फूलर बाटरे चालू चालू पादे कंटा फुटी गला आशार आस गढ़ू गढ़ू भरसा तो भांगी गला लगुची जेमिति हो
ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିଧାତାର ବୋଧେ ଅଭିଶାପ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣ କେନ୍ ଏଇଟା ତ ଅପେରାଟା ନେଇ ସେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି ଆମ ନାଟ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଗୀତ ଅପେରା ଗୀତ କାଏ ଆମେ ତ କେଁ ଯେ ଏଇଟା ଭିତରେ ଟିକେ ନେଇ ଗମି ପାରିଲା ନେଇ ଗଇ ପାର ଏଇଟା ନୂଆ ଅଛି ଲୁପା ଛୁପା ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ହେଲେ ଦୁଇ ପଦ ଟିକେ କହନ୍। ସିଓର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁন মুই তো কবি সমস্তে সবসক্রাইব করবে লাইক করবে সমস্ত ধন্যবাদ যে এই চ্যানেলকে দেখবার লাগি এই দেখবার যোগুরু একা চ্যানেল চালি আসিছে ভাই গোটে কথা কইবি আজ্ঞা নাট্য জগৎ নে আমি এগ্রিমেন্ট করুছু ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ କଳାକାରକେ ନେଇ କରି ତ ଏଇଟା ବୋଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଆସିକରି ଗୋଟେ ମିଟିଂନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ ଏ ଠିଆ ହେବା ଯୋଗୁଁ କାଣା ହେଉଛେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ଯେ ଅମକ କଳାକାର ଅମକ ନାଟ ପାର୍ଟି ରହିପାରିଲା ବୋଲିକରି ଆର୍ ସେଟା ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଠାନୁ ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଖା ଦେଖି ପାରିଲେ ଯେ ଇ କଳାକାର ଗୋଟେ ସପୋଜ ଧରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି କଳାକାର ଗୋଟେ ହଉ ବିଦ୍ୟାଧର ପଟେଲ ହଉ କି ଚିତ୍ତ ଦାସ ହଉ କି ଆଜ୍ଞା ମନୋଜ ମେହେର ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଳାକାରକେ ହଉ ଗୋଟେ ଅମକ ପାର୍ଟିରେ ରହେଲା ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଦେଖି ସାରିଲା ନା ତ ତାକେ ଯଦି କି ଯଦି ନେବା ଆଗରୁ 10 ଥର ଭାବବା ଯେ ଅମକ ପାର୍ଟିନେ ସେ ଗଲା ନା ଆଡ଼େ ଆଉ ତାକେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଡାକମୁ ତ ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଇଟା ଏକା ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେସି ମୁଇଁ ଏଥିର୍ ଲାଗି ସାର୍ ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମୋହରୁ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଶୁଣାଲା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣିଲେ ତା ସହିତ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗଲା ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେନ୍ଟାକି ପର୍ଦାର ପଛପଟେ ରହେସନ୍ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଉ ଯେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଜଣେ ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛୁ ତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣମା ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରୁଥିବେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତ ଆଉ ନେଇ କହେ ନା ସେଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ର କଥା ହେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ସାର୍। मोर नाम टे डब्लू बच्छा मोर गाँ देवोग ब्लॉक आरी मोर गाँ चे डुमेर बहाल ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜି କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ आज मुई धर्मगढ़ भीमकोच पराने इ 2026 रु 27 रहबा के मुई चाहूचे ଆଜ୍ଞା आरी मुझे भल भी लागुछे अनुष्ठान आरी जेते भी सुंदर सुंदर एक्टर मैंने नुआ नुआटा आसिछन ଆଜ୍ଞା आरी ताकर सामने काम करी करी मुझे भी किसी सीख मिलवा ତ ଆଗେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେବେ ଦିନେ ଛୁଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ नहीं नहीं हंता तो गोटे की दुटी अगली बजे भीमकोच पड़ा आर्टिस्ट ने ଆଜ୍ଞା ତ ଏନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ कीबोर्ड ने आमर रिंकू दादा जे कि ताकर गाँ जूनागढ़ देदर आर पेड़े ने आमर टुना भाई जे कि से मैंने निर्जीरर ଆଜ୍ଞା तार ताकर काम पड़ला कि से मैंने आज मीटिंग ने अनुपस्थिति नहीं हला ତ ତିନି ଜଣ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମାନେ ଏକାଠି ବସିକରି କେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ କି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରିବେ नी रिंकू दादा सने तो कीबोर्ड मास्टर सने ताकर सने बहुत थर आम डुंगरी पड़ाने आरी अनलाजर ने भी बहुत थर काम करे बाकी टुना भाई सने हेतकी भी नहीं बजालार बाकी बजी कर ताकर सने खुश लगबार ताकर नाम सुने से मन भल प्लेयर ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ବଜେଇକରି ଖୁସି ଲାଗବା बहुत खुश लगबार ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ତିନିଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେନ୍ ରହିଛନ୍ ତ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି କାରଣବଶତଃ ନେଇ ଆସିପାରେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଆପଣ ଟିକେ କାମ କରନ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍କେ ଆଗକେ ବଢ଼ାଅନ୍ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍କି ଆଜି ମାନେ ଅତିଥି ହିପାସେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମା ଭଗବତୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ାକେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଚାରିଗଡ଼ର ଭିଲିଆନ୍ ଜଗତର ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞାକେ ଟିକେ ଭେଟମା ତାଙ୍କଠାରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଜାଣମା ଆଉ ଏଇ ଭୀମଖୋଜ ପଡ଼ାର କଳାକାରମାନର ଆଜିର ବୈଠକରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦିଗରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣମା ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ସାର୍ मोर परिचय होचे आज्ञा नाम मोर चित्त दास गाँ होचे कंदामाल और मोर निजर भी अनुष्ठान अच्छे सर, सेनो मैनेजर भी मुई ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ଆମର
भीमखोजपड़ा अनुष्ठान रे आसिले आपनक मुख्य अतिथि पासे आपण थिले तो ई कलाकार मान के निकर किसी गोटे वार्ता दीपक शुणा हम आज तो मोर सौभाग्य जाओ माने गोटे मुख्य अतिथि हिसाब से मत डाकिले से माने और समस्त कलाकार माने कथा भी सुनली समस्ते राजी अछन आगामी वर्ष पर जनता नाट भल हिसाब से चलवा से हिसाब से समस्ते प्रयास कले आउ गोटे कथा आमर भिलियन संघर माने आमर मुकुंद शाह से भाई के मैंने फाइनाल करते से काण दुर्भाग्यवश तो मना करदे सडन तापर मते कहले आपन तो भिलियन संघर सभापति आपन गोटे मते जनता कर भिलियन देवा के कहला परे मुई मोर मनोज भाई हो मोर निजर लोक माने मोर सान भाई बोल मुझे भावसी तो मोर भाई के मुई न छाड़ी चे तो भगवान पाखे मोर एतकी प्रार्थना कि ई वर्ष आगामी वर्ष जेनटा भीमखोजपड़ा नाट भल चलवा मोर आशा अच्छे क्या कि ई नाट रे मोर नंदू भौणी जेनटा नायिका तापर आम मनोज भाई और बहुत माने म्यूजिशियन भी भल अच्छन माने से कलाकार मान संग भल करी संपर्क रखसन बहुत बढ़िया आ गोटे कथा आज्ञा ए वर्ष तो आमर जेन भीमखोजपड़ा नाटक अनुष्ठान के नवा बही जेनटा के निजर लेखा आमर नरेश आज्ञा कर लेखा से लेखार नवा मॉडल रे नवा कलाकार के नहीं जेन परिवेशन करछन आउ माने धुमाधार हवा बोलछन ए विषय किछि काण माने एटा नरेश भाई मुई गोटे दिन चर्चा करिथिनु से कहले जे प्रत्येक नाटक तो आज्ञा सेनापति फेनापति से राज्य सिंहासन के पे भी इटा सेटा दुनियार कथा ई नाटक राजा नहीं माने समाज के निगरी नाटकटा हवा तो गोटे दिन मोर संगे डिस्कस करथिले बहुत बढ़िया लगी था आमर बैकग्राउंड सिंगर अच्छा आमर बंत भाई से भी नुआ किसी करबे बोली करी आशा नहीं छन गीत के द्वारा भी ताकर शुणी थी भल लगला तो मुई सोशल मीडिया रे गोटे जिनिस कहबा के चाहूचे बंत भाई की टिके मुई डाकबी मोर सामना ने से गोटे किसी ताकर कहबे ई नाट के नहीं करी माने क्या गोटे बैकग्राउंड बनैछन से जिनिसटा टिके कहबे बंत भाई आस तो भाई ई जे नुआ नाट नरेश भाई जेनटा करिछन इन गोटे किसी गोटे हमर दर्शक बंधु के सुना हो ठीक कह देखो नाट ना होचे हमर बेले सबके तो नहीं जणे थी मुई फिर कोई देल ना एक्चुअली नाट लगे टाइटल जिनटा सॉन्ग हवा कथा एटा होचे पर्सनल लेखा नहीं हवारता काजे कि समय अच्छे कि नहीं तो हाथ लगे से टाइटल हिसाब से कोबार जे मके अनुरोध करछन हाथ लगे क्षमा करबे बोले हेटा टिके नहीं पारबार मके नहीं सेटा नहीं तमोर मोर सामने रे किसी गोटे सुनै दियो दर्शक बंधु ठीक अछि हेटा कोई पारबे मके फरमाइश करछन गोटे तांकर पसंद गीत गायबा लगी और तांकर फरमाइश ने गोटे गीत गाइथिली मुई भी से भी सुनिछन से गीत गोटे गाइबी गोटे पैथेटिक सीन थिला दादा से जगह ने गोटे बोले निरीह कैरेक्टर गोटे करथिला से जगह ने हेटा तो किन दर्शक देखिथिबे कि देखिथिबे जणा नहीं ना बाकी तांकर हे गीत फेवरेट थिला से गीत गोटे गाइबी मुई समयटा साजे जेबे मायार हरिणी बदली जाए एठी जीवन कहानी एठी आगरे तीनी गार पछरे पंचबटी जीवन जटायुर एठी बेक जाए कटी एमिति कहानी कह किए लिखिला कंदे 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 मारुची ऊपर बाला कंदे मारुची ऊपर बाला कंदे मारुची ऊपर बाला कंदे मारुची ऊपर बाला। बहुत सुंदर भाई जेहेतु यहाँ मुझे गोटे क्यारेक्टर रोल करी और से जगह आम बंत भाईटा ये गीत गाई थे बहुत सुंदर अभिनय भी होता और बहुत सुंदर गीत भी होता लोकर तारीफ भी होता तो आशा करुचे भीमखोजपड़ा नाट भल हिसाब से चलवा बोल मोर आशा अच्छे ये वर्ष जेन कलाकार मैंने अच्छा निहाती भाव आसंता वर्ष रू ये वर्षटा भल चलवा। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आमर जगह आसिक जिन गोटे सहयोग देले ठिया हेले एटा आम लगे गर्व और गौरव कथा है सियोर आसबे भाई क्या जे भाईचाराटा आम निश्चय अच्छी माने आम अलग नाटे रही भी
আমার সম্পর্কটা গোটে মার ছুয়া পরে আছে তো কেন মুনি আসবি যা হোক বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা আপন বি আমার মুখ্য অতিথি পাস আসলে কিছু আমার দর্শক মানকে আমার কলাকার মান কিছু মানে কিছু কহবার সেদিন আপনার অনেক ধন্যবাদ আমার ভীমখোজপড়া নাটকটা এই বর্ষ নূয়া মডেলরে নূয়া মঞ্চরে নূয়া কলাকারকে নিয়ে যেটা আজ পরিবেশন করবে তো সেটি বহুত খুশি লাগুছে মা ভগবতী নাট্য কলা অনুষ্ঠান জয় হবা এই বর্ষ 2026 সদস্য মোর আশা ও বিশ্বাস আছে আজ্ঞা তো আজ গোটে খুশির কথা যেহেতু আমার ভীমখোজপড়া নাটরে আমার নন্দু ভৌণী নায়িকা রোল করবা লাগি ইচ্ছা করিছন তো আজ সাক্ষী হিসাবে মতো ডাকিলে তো ইন মুই নন্দুকে গোটে কথা পচরাবি বিগত বর্ষ স্বর্গী বেলি নাটরে সে রোল করলে এই বর্ষ ভীমখোজপড়া নাটরে কেতে খুশি হসন সে কথা টিকে মুই শুনবাকে চাহুছে ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଭୀମକୋଚପଡ଼ାରେ ଆସିକି କେଁଜିକି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ କାଣା କହିମି ଆପଣ ଇ ନାଟକେ ନେଇ କରି ଆଗକେ କେତେଟା ପରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ করবে ଆଉ ଇ ନାଟକେ ନେଇ କରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ ସେଟା ଟିକେ ଆମର সোশ্যাল মিডিয়া ଆଗରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟିକେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ସମାଜକେ କହିଦିଅନ୍ ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ କେଁଜିକି ଭୀମକୋଚପଡ଼ା ଗଲା ବର୍ଷ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କରିଛନ୍ ବାକି ମୁଇଁ ନି ଥି ଅନ୍ୟ ହିରୋଇନ୍ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇ ବର୍ଷ ମୁଇଁ ଆସିକରି ଟିକେ ବୋଲେ ଇ ନାଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକେ ମୋର୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଯେନ୍ତା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗୀ ବେହେଲିରେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ ହେନ୍ତି ମୋତେ ଏବେ ଭୀମକୋଚପଡ଼ାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ ଆଉ ଆଗକେ ବଢ଼ାହନ୍ ହେତି ଖାଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଭାନ୍ ମୋର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକର ହଉଛେ ନାୟିକା ଆଉ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ତାପରେ ରେସନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ତାପରେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଖୁଟାଗାଡ଼ୁ ବି ହଉଛେ ମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କେ ଚାହେସନ୍ ବୋଲେ ହିରୋଇନ୍ ହିରୋଇନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକେ ଯଦି ଚାହିଁଲା ନିଜର ପାର୍ଟି ବୋଲିକରି ପାର୍ଟି ସିଓର୍ 100% ମୁଇଁ କହୁଛେ 100% ଚାଲବା ତ ଭଉଣୀ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେହେତୁ ନରେଶ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେନ୍ତା କରି ନାଟ ଭଲ ହିସାବରେ ଚାଲବା ସେ ଚିନ୍ତା ଟିକେ କରବ କାହିଁକି ଅନେକ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକରି ଆମେ ରାତକେ 4000 ବି ଦେମୁ ବୋଲିକରି କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ ତ ସେ ଜିନିଷକେ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ କରବାର ପଡ଼ବା ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଭୀମଖୋଜପଡ଼ା ନାଟ ଆଗକେ ଯିବା ସେ ଚିନ୍ତା ତମକେ କରବାର ପଡ଼ବା ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ରନିଂ ପାର୍ଟିରେ ବି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଜର ନାମ କମାବାର ଅଛି ମୋତେ ଖାଲି ସମ୍ମାନ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ ପଇସା ପତ୍ରରେ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଲି ମୋର ନାଁ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ହେତ୍କି ଖାଲି ମୋର ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ ପଇସା ସେ କୋଇ ମତଲବ ନାଇଁ गे ଆଉ ଦାଦାକେ ମୁଇଁ ଆଶା କରମି ଭଲ କରି ପାର୍ଟିକେ ଚଲାହନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଇତିନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବି ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ଦାଦା ଭଲ କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରବେ ଆଉ ଚଲାବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିକରି ଆଉ ଚଲାମି ବୋଲଚା ଭାବିଛେ ନରେଶ ଭାଇ ମୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ ତ ସମସ୍ତ କଳାକାରକେ ନେଇକରି କେତେ ତୁମର ଆଶା ଅଛି मोर तो बहुत विश्वास अच्छे मोर कलाकार के नहीं कि आम निजे एका चयन करछुँ ये पार्टी ये कलाकार गत वर्ष थे भल करछन आसिकिना आमर तीन आर बहुत नाम कमाबे आर भल कि थे बोलिकिना आम नंदू के बहुत रिक्वेस्ट करूँ से आमर कथा मानले आसले आउ अनेक गुड़ा कलाकार अच्छन म्यूजिक से आरम्भ कर टोटाल कलाकार से आमर माने रिक्वेस्ट माने कि आसीचन आर आमके भी आशा लगुचे आमर नाट के बहुत आगे नहीं जीवे बोलिकिना दर्शक ही भगवान तो दर्शक पाखे गोटे अनुरोध आपण मते देखि पारिथिबे हमर यूट्यूब चैनल माध्यम रे समस्त कलाकार के आपण माने निहाती सहयोग करन निहाती नाटक के जीवा एतके के मोर आशा विश्वास अछि।